Huni ang kalisod kung magbuwad, kung way banig, o diha man namo gibuwad sa simento aron madali siya og kauga. Unya, ang lisod sa magbuwad og diha sa simento kay kung mukalit og dag-om mapulaan in taon mi og kaning bukas sa humay. Kay mayo man tato og kaning napulaan ako og panilhig, maayo na lang kay itabangan mi sa akong gwapo nga pamangkin. Salamat nak Indoy sa imong pagtabang namo ni Jiboy. Muna magdali-dali na mi kay hapit na mo uwan. Ang kapait pa jud kaayo kay natiman nami og bukas usa na po hinginit wa jud mo dayon ang uwan pagkapaita mo nay pait sa magbuwad og humay. Pait kanin pobreta. Unya na nagdali-dali na nga akong pamangkin og sod sa sako nga akong anak nagunit. Ako po nagdali-dali ko og panilhig kay hapit na jud siya muuwan, dag-om na diri dapit sa may ormok. Munang nagdali-dali na mi og bukas anang binuwad nga humay. May man ta to nga kaning banig kay dali ra kaayo, pero kay nagdali man gud kay mas init man gud kung anha ibutang sa kaning simento ang pagbuwad. Munang diha na mo gibuwad, wa na mo gibanig kay dugay. Mayo na lang kahintabang nga akong gwapo nga pamangkin. Nya na nagdali-dali na kog silhig. Maayo na lang po kahintabang ni akong anak og panilhig og buwad og wa ra ba jud magkaning kuan. Unya tanawa na napulan ko og kaning panilhig kay hapit na jud ang uwan. Unya ang kaparas kay pagtima na mo bukas sa kaning humay ming-init wa madayon ang uwan. Og daghan salamat po kay ate kay hintabang siya nako og panilhig. Kay naluoy siya nga ako ra usa na nilhig. Unya na gitabangan akong ate, daghan salamat ate. Nya hapit na mi matima sa dali-dali na mo kaning bukas sa humay. Na akong pamangkin napulaan na siya kandos sa resod anang humay sa sako. Unya may na lang kay di pa jud wa pa jud mo uwan. Ang kana jud maabtan og uwan paita. Nga imbis hapit na maugan unya maabtan sa uwan. Munay pait. Unya kaning na pulaan ako panilhig. Kada jud magbuwad og daghan nga mga 50 ka sako, 30 ka sako, perting paita jud kay di man na pwede ibanig ana man jud buwad sa kalsada kay mas init man gud ang kaning simento kaysa banig. Dali ra kaayo mo uga ang humay kung anha sa kalsada, anha sa simento. Munang na magdali-dali katulad nagbuwad mig 50 ka sako, agoy nagdali-dali jud mi kay modag-om na. Nagtinabangay na nala singgit-singgit na mama kay magdali na daw kay mabasa. Luoy kaayo pagkampaita ko nga uga na ang humay unya mukalit lag uwan unya mabasa ang humay mo nay paita jud kaayo. Mubalik naman pug ka og buwad pagkaugma kay nabasa. Unya kay maayo kanang dili daghag sinako. Munang makakita ganig dag-om na ang langit, magdali-dali na og kaning panilhig bukas sa kaning humay. Mapular perti ng kapuya gadali-dali. Mailag daghan mo tabang, daghan mo nga kaning mo bukas sa humay. Pero kaning pila ra mo kabuok pagkapaita jud. Muna mo nang kapait sa magbuwad og humay.